ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name is Jasdeep Kaur. People know me by the name of Kenny Gogia also. I am a career counselor, well-being coach and a public speaker. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Arjan Dev Ji in Raag Sorat Ang 611 of Shri Guru Granth Sahib Ji। पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अपनी जिंदगी विच अमल करते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। खोजत खोजत खोज विचारियो, राम नाम तत सारा। किल बिख काटे निमक हराध्या, गुरुमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महात्रिपत मन पावे। साधु अमृत बानी रहाओ, विच मीनस हे भाई बड़ी लंबी खोज करके असी इस विचार ते पहुंचे हाँ कि परमात्मा दा नाम सिमरना ही मनुखा जीवन दी सब तो उच्ची असलीयत है। गुरु दी शरण पै के हरि नाम सिमरिया, यह नाम अख दे फोर विच सारे पाप कट दिंदा है ते संसार समुंदर तो पार लंघा दिंदा है। आत्मक जीवन दी सूझ वाले हे मनुख, सदा परमात्मा दा नाम रस पिया कर। हे भाई गुरु दी आत्मक जीवन देन वाली बाणी दे राही परमात्मा दा नाम मुड़ मुड़ सुन के मनुख दा मन सब तो उच्चा संतोख हासिल कर लेंदा है। रहाओ। Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. The beginning of the हुक्मनामा, खोजत खोजत खोज विचारियो, राम नाम तत सारा। सो जो लाइफ का निचोड़ ये निकलिया है कि सिर्फ परमात्मा का नाम ही अल्टीमेट है। इफ़ यू वांट लिबरेशन, यू वांट फ्रीडम, सो उस परमात्मा का नाम लो, क्योंकि उस परमात्मा का नाम लैन नाल ही तुहाडी बीइंग भी शिफ्ट आंदा है, और जदों उस बीइंग भी शिफ्ट आंदा है then you can focus on the important areas of your life. This is how we can relate it with real life. Now we live in an imperfect world जिथे साडा कई तरह के लोगों नाल साडा इनकाउंटर हुंदा है। कुछ अच्छे लोग हुंदे ने, कुछ साडी नज़र विच बुरे लोग हुंदे ने। सो अगर असी किन्ने भी अच्छे होवांगे, that doesn't mean that bad people will not harm us. They can anyway harm us. It's just like, you know, a bull coming down the street, people are running, one man stands like this and says, no, I'm vegetarian, I'm vegan. So, what does that mean? यादा मतलब है नहीं कि bull उन्हें harm नहीं करेगा. Bull will harm the person anyway, because the nature of the bull is such. So, don't think that if you are good, ਜਿਹੜੇ खराब इंसान ने ਤੁਹਾਨੂੰ हर्ट नहीं करनगे या ਤੁਹਾਨੂੰ हार्म नहीं करनगे। आई मीन ਜਿਹੜੇ खराब इंसान ਤੁਹਾਡੀ नज़र ਵਿੱਚ खराब इंसान ने, अकॉर्डिंग टू यू दे विल एनीवे हार्म यू, और दे कैन एनीवे हार्म यू। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ याद करदे उस इंसान ने यह कह दिता सीगा, अज तो 2 साल पहले की गल याद करदे उस इंसान ने यह कह दिता सी। सो प्रेजेंट मोमेंट जेड़े काम विच असी फोकस करना हुंदा है, असी परमात्मा दा नाम लेना हुंदा है, उस चीज़ से असी फोकस नहीं कर सकते। इस करके नहीं कर सकते क्योंकि मन के अंदर तो बड़े सारे विचार ने, बड़ी सारी रिजेंटमेंट्स ने, बहुत सारी थिंकिंग है, रादर की ओवर थिंकिंग है। Then do you think that with this state of mind, with this state of being, can we focus on the Almighty? परमात्मा दी भक्ति, नाम जपना, नाम जप के अपने इंपॉर्टेंट एरियाज वाल ध्यान देना, अपने ज़रूरी कम्मां वाल ध्यान देना, कि असी वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी करके असी सानू लगता है कि साड़ा मन क्यों नहीं लग रहा, साढ़े काम क्यों नहीं हो रहे। So it's very important to look at that this world is imperfect. People will be the way they are. So don't have any kind of resentments with them. किसी दे नाल बहुत ज़्यादा attached भी ना हो. Just let it be and focus on the Almighty. Because when you focus on the Almighty, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
किल बिख काटे निमक हरा दिया गुरमुख पार उतारा। सो ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਨ ਯੂਰ ਡੀਡਸ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਗੁਰੂ, ਵੀ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਗਾਈਡ, ਵੀ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਕੋਚ ਔਰ ਮੈਂਟੋਰ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ? ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, कम अक्लों की कमी नहीं गाले बेग ढूंढो हजार मिलते हैं। So why bother about people? People are the way they are. We have to complete our life journey. उस लाइफ जर्नी ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Why should we allow anyone to disturb us? So focus on your work and attain that divine treasure. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। You will become peaceful and that is where real freedom lies. ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। Listen to your guru, listen to your mentor, listen to your teachers, your parents, and move ahead in life by focusing on the Almighty. So आज इस चीज़ की practice करो and then share your experiences with me. Take care, be balanced, be happy. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहे